que mais ils ont vu que 100 milliards de nord nikono nord mi buena ka teme nord bekan o nord ni o ko détecter o ko tracer mo ka nord to datation ke à la carbone 14 science la wafo datation à la carbone 14 ni ka mais science la ko la datation à la carbone 14 comme ke wati mena ka date nyini alors ka Égypte masaro subo kosanna Égypte pyramide do kono o ka datation ke o ka sani bija ko san wa sawan ko lekmeni ay fol ma ko la datation à la carbone 14 et pour le fanaté loupé de maintenant o ka lumière to datation ke noro mi buena la teme duyan noro chini bekan depuis duyan dana 100 milliards tan loro noro buena na noro beye o ka traci yeminge o ka datation ke la carbone 14 o ko noro to chila lumina o be fe ko lo to soro maintenant quand o ka datation ke o nana soro noro to chila lumina mu buena noro beye depuis duyan dana fobi a lo to bena 22 avril l'an 571 le kira soro le sallallahu alaihi wa sallam karamo ka noro fo kele no ke mais science le sharia la chema c'est ça c'est alamu lezina autul ilma ana al haq même moi impressionné noro mi chila kira soro mulo ko bonye katime noro kan noro ka duene bo dibila o mo ko nafinde wallahi noro do le ka duene bo dibila o duene ko me dibila la o parce que ala ka san dugu dan folo le ngo fo 600 tele woro noro te dibité mais san dugu dan ko fe ala kona ka dibile dan folo ka duene ble dibila dibile ko fe ala sura ka noro dan ka duene bo dibila donc so suratul anam damne ala ko alhamdulillah ako tanobe alay khala allazi alhamdulillah allazi khalaqa as-samawati wal ard ako tanobe alay allazi alami khalaqa as-samawati wal arda alam ka sandan ka dugudan wa jala zulmat san dugudan ko fe alam ka dibibla wa nura noro bla dibibla ko fe asola ka noro bla o suratul an'am kala alami ka san dugudan ko tanobo alay san dugudan ko fe wa jala zulmat ala ka dibibla wa nur dibi ko fa ka noro bla o lo ne fane lu ka ba ba Bible ba lu fo la Torah ba lu fo san dugudan ko fe ala ka dunia plonger dibi la ténèbre dibi kuru wala ko fe ala sura ka lumière créée donc ça va faut Taurata ko no Torah ani Bible kono que la lumière soit et la lumière fut voilà kala ko ka dunia to dibi kono kala ko normal no e lumière ye ko que la lumière soit et la lumière fut ko noro kela que et pas kela o te kunu fa yakuni wa ale kunu fa yakuni ke yo esi ya famia donc dunia de me dibi mina ala ko noro mi kere ni noro kela ka jembo dibi la e na fala ko kira solo noro re buena no ye kabako ide donc ne ba ira fo kira solo na noro mi chila dans l'histoire de l'univers ni norma de casser à volume maba o le kira solo noro sallallahu alaihi wasallam o ya vérité scientifique doy mais en tolo là mi ba on na flinga comment faut kateme moi ce n'est pas le feu qui brûle mais moi c'est la chaleur qui brûle de la ka foya science on appelle ça physique nucléaire la science de la chaleur ulumul harara ulu be funde ne kala o le bomu la ne bom tout que si est nucléaire o le balade ne les bombes là les physiciens nucléaires le bomu la ne o le chaleur le kala maintenant le chaleur physicien ko les physiciens nucléaires o lu ko lumière physicien ka mi fo ko chente ko ka noro volume foni ko mi chila kira sorolo ko chente parce que o lu be chaleur le kala o ye funde ni o la science là ni noro ni volume kun chila kun menena dina kun me jeni ka mumu wallahi kak mena ko diang me jeni ka mumu ka ban fo mbeto yi parce que noro e fendo le wulu ikalon ai ikalon ibolo ma fleke muna ka gbenen wulu ai
Lumière n'est qu'à wolo. Ni la lumière face avec suma. La lumière crée la chaleur. C'est la lumière qui crée la chaleur. Ni ka tasuma be chaleur créer, yele ne ba la o. Ay menene o. Ni ka télé be chaleur créer, lumière ne ba la o. Ay menene. C'est la lumière qui crée la chaleur. Donc au fur et à mesure que la lumière be augmenter watt là, elle va augmenter la chaleur là. N'ampoule qu'elle a 50 watts, au chaleur be. N'a qu'elle a 100 watts, au chaleur carbone 50 watts taille. Parce que ni lumière be évoluer watt là, elle va évoluer fana fundina. Eux sont n'ampoule mi watt ka chan mi taille, au chaleur ka chanoui. Au fundin carbone. Ni lumière mi watt ka chan mi, au lumière fundin carbone. Abetili. Donc son chaleur fission ko. Ko lumière fission ka mi fo ko tiente. Parce que la lumière watida mi fo ko le chila longtemps là. Ko ni lumière nous kusela watida ma akunga fundeni degré mi créer boko fana fo chaleur mo ko fo. Donc au fundeni degré ni o le kume ben bombe atomique million nani doni fundeni degré ma. Atomique yere. Bombe atomique. Bombe atomique de krempé. Ana tasmani. Ni ka tabla furu la san ka jeni. Wallahi. Ni furu jenna. Sanwara ni ka Sénégal atenya. Abe nyano. San kelen ko fe dugukolo mi jenna san kelen ko fe Sénégal la. Anyena. O yana tasmani. Mais bombe atomique chaleur. Ale fundeni. Hiroshima ko fe. San biworo le be ni a dugukolo fo ma fana la ba. Hiroshima bombe atomique fundeni ka Hiroshima dugukolo jeni ka se niveau na Japon. Deuxième guerre mondiale là. Aka Nagasaki dugukolo jeni ka se degré na Japon. Deuxième guerre mondiale là. A san biworo temena mais dugukolo jeni ko jugu ali sini binte faliaka. O le bombe atomique chaleur. Do ale fundeni ana tasman ta ko foye. O ya kelepele de. O fundeni nyonsi million nani ko. Ko le kume ben noro ni fundeni ma. Bombe atomique. Physicien ka mi fo. Ni bombe atomique den binani doni chila nyon fe dunia. Fin be respire bebe jina bebe sakaba. O million nani dondo. Donc le ko so luko ko noro te chen. Parce que noro ni kunye chenye ka kumina fundeni mi di o be bombe atomique de milliards nani ko fundeni ma. Akume du ko le jeni ka mugu kuma tarma de ma. Donc ni ka du ko ma jeni ka mugu noro ko te chen. Fundeni karamo physicien no côté. Mantolo bela